Une poutre est sollicitée à la flexion plane simple lorsque le système de force extérieure se réduit à un système plan, كيما نشوفو لهنا هكا, plan 2D, et que toutes les forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne. نجمو نسميوه زادا fibre neutre اللي هو الفيبر في الوسط نتاع البوتر نتاعنا. Donc je commence notre exercice par calcul de réaction au appui RA et RD. أول حاجة نشوفو عندنا une première force dans le point B et une deuxième force dans le point C qui doit être réagi deux réactions par les appuis dans A et dans D. Donc on a une première réaction dans A et deuxième réaction dans DRD. كيفاش توا باش نلوج على الفالور نتاع RA et RD؟ Donc par le principe fondamental de la statique P F S اللي يعطينا somme de force extérieure est égal vecteur nul et somme de moment de force extérieure par rapport point est égal vecteur nul. Donc là باش نبداو بالpremière équation اللي هي somme de force extérieure est égal vecteur nul. Donc باش تعطينا لهنا هادي donc RA plus FB plus FC plus RD est égal vecteur nul. نعملو لهنا البروجيكسيون par notre système X et Y. على X منلقاو حتى شي, على Y donc projection sur Y, ça nous donne que RA moins FB moins FC plus RD est égal 0. L'équation الأولى منجموش نطلعو بها RA et RD خاطر عندنا deux inconnus. Donc نتعداو l'équation الثانية اللي هي somme de moment de force extérieure par rapport point, un point. Généralement كيفاش باش نلقاها le point هذي اللي هي par rapport d'une force inconnue. اما باش ناخذو le point A ولا باش ناخذو le point D. ديما واحدة من les forces اللي ما نعرفوهمش. Donc باش ناخذو le point A par rapport au point A. Donc moment de RA par rapport à plus moment de FB par rapport à plus moment de FC par rapport à plus moment de RD par rapport à est égal vecteur nul. شوفوا لهنا عندنا sens de rotation اللي هو sens positif. نجي نشوفو توا لهنا المومون دو RA par rapport à اللي هي distance AA donc est égal 0 plus le moment de FB par rapport au point A donc est égal FB fois la distance AB. لهنا السونس نتاعو بوزيتيف ولا نيجاتيف. شوفو لهنا FB باش تحاول تدورلنا البوتر نتاعنا لوطا دونك نيجاتيف عكس السونس نتاعنا دونك تولي لهنا موان FB فوا AB. نجيو نشوفو زاد الفورس FC المومون بارابور A بارابور لو بوان A. FC باش تحاول تدورها لوطا دونك موان FC fois la distance AC. توا نشوفو المومون دو RD. RD باش يحاول يطلعها الفوق دونك بلوس RD fois la distance AD est égal 0. دونك من الإكواسيون هاذي عندنا وحدة برك منعرفوهاش دونك نجمو نطلعو RD est égal FB fois AB plus FC fois AC sur
AD. Application numérique, FB est égal 500 fois AB اللي هي 130 fois FC 300 plus لهنا 300 fois la distance AC اللي هي 130 plus 70 200 sur distance AD اللي هي 130 plus 70 plus 100 اللي هي 300. Donc tout calcul fait يعطينا لهنا 500 fois 130 plus 300 fois 200 sur 300 تعطينا 416.67 نيوتن. دونك نجمو توا من ليكواسيون الأولى نطلعو R A est égal FB plus FC moins RD. FB plus FC 500 plus 300 تعطينا 500 plus 300 تعطينا 800 moins 416,67 تعطينا 383,33 نيوتن. Donc طلعنا لهنا الرياكسيون en A à quoi est égal والرياكسيون en D à quoi est égal. Passons par la suite pour déterminer les efforts tranchants. اللي هما أول ما نبداو il faut faire une coupe لهنا dans la première zone اللي هي A et B نعملو coupe de section S1 de centre G avec une distance X. لهنا صورتها لهنا اللي هي الزون ما بين ال A et B. هذه السكسيون اللي قصيناها de centre G section S de centre G. définition نتاع les efforts tranchants اللي هي كيما نشوفوها لهنا TY moins somme algébrique des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G. Donc لهنا بعد ما عملنا الكوب نتاعنا اللي هي de section de centre G, donc on va voir quels sont les efforts situés à gauche de cette section. Donc شنو نلقاو لهنا؟ نلقاو عندنا كان ال RA réaction de l'appui RA. donc نكتبو TY est égal moins حلو البارونتيز somme des efforts. قداش عندنا من effort؟ عندنا واحدة برك اللي هي RA. ال RA لهنا selon le projection sur Y positif, donc plus RA ما عندناش حتى effort أخرى نسكرو البارونتيز. donc نحيو البارونتيز توا تولينا moins RA est égal moins 383,33 نيوتن. هذه هي première partie, première zone اللي هي A et B. Passons par la suite pour le deuxième partie B et C. باش نعملو coupure لهنا باش نقصوها dans une section S2 لهنا S2 de centre de gravité لهنا G زادك العادة avec une distance X. لهنا صورناها في الشيما متاعنا. هذه السكسيون متاعنا S2 centre G. نعاودو نرجعو للفورمول متاعنا اللي هي TY est égal moins somme algébrique des efforts appliqués à gauche. Quels sont les efforts? عندنا RA premier effort et FB deuxième
effort. Donc RA projection tau par rapport Y plus RA. FB projection tau par rapport à Y négatif, donc moins FB. معناش des autres efforts معناش. À gauche ديما معنا حتى شي نسكرو البارونتيز. Donc نحيو البارونتيز تاعو تولينا moins RA plus FB. À quoi est égal donc moins 383,33 plus FB اللي هي 500. À quoi est égal donc هنا moins 383,33 plus 500 est égal 116,67 newtons. Donc on a déterminé deuxième partie, deuxième zone. Donc تعداو dernière zone اللي هي zone ما بين C و D. Je dois réaliser une troisième coupure de section S3 de centre G et une distance X. نعاودو نرجعو لهنا في الشيما متاعنا. هذه السكسيون متاعنا S3 centre G. Les équations de l'effort tranchant TY كالعادة moins somme algébrique des efforts situés à gauche. قداش عندنا من effort donc عندنا RA FB et FC. On a trois efforts. Donc projection كالعادة par rapport Y plus RA moins FB moins FC. معناش حتى effort أخرى نسكرو البارونتيز. Donc est égal moins RA plus FB plus FC. À quoi est égal moins 383,33 plus 500 plus avec FC est égal 300. À quoi est égal 416,77 newtons. Donc لقينا لهنا في 3 zones les efforts tranchants. في zone AB, في zone BC, في zone CD. Passons par la suite pour déterminer les moments fléchissants. شنو هما les moments fléchissants? MFZ est égal moins somme algébrique des moments des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G et calculé au point G voilà par rapport le point G. Donc لهنا أول حاجة كالعادة باش نعملو une coupe, une première coupe entre A et B. On a une section S de centre G avec une distance X. لهنا les efforts عندنا RA. Donc le moment fléchissant أول حاجة عندنا الزون هي A et B. Donc l'X variable ما بين 0 و 130 مليمتر. باهي MFZ à quoi est égal moins somme de moment des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section au centre G par rapport G. شوفوا لهنا نفترض انه هذه البوتر متاعنا ال RA فاش قاعدة تعمل دز فيها الفوق. بار كونتر نحنا عندنا السونس متاعنا هذايا البوزيتيف دونك قاعدة دز فيها عكس السونس متاعنا موان RA هما قلنا مومون دونك لازمنا ديستانس اللي هي ديستانس X فوا X. معناش دي زوتر مومون معناش دونك نسكرو البارونتيز. à quoi est égal كي نحيو البارونتيز تولي بوزيتيف RA فوا X. توا لاحظوا انه l'équation هذه l'équation d'une courbe linéaire qui passe par 0. Donc عندنا si X
est égal 0, donc MFZ est égal 0. Si X est égal 130, donc MFZ est égal RA, اللي لقيناه حسبناه من بكري 383,33 fois 130 mm. À quoi est égal fois 130 تطلع لنا 49,832,9 نيوتن مليمتر. كي باش نردوها أو متر نقسموها على 1000، دونك تطلع لنا 49,83 نيوتن mètre. Passons par la suite pour la deuxième zone, les zones BC. Je dois réaliser une coupe de section S2 de centre G avec une distance X. Quels sont les efforts situés à gauche? On a RA et FB. Donc, l'X est une variable entre B et C, اللي هي 130 jusqu'à le point C. Donc 130 plus 70 تعطينا 200 mm. Ben, MFZ à quoi est égal? MFZ est égal moins كالعادة somme algébrique de moment des efforts situés à gauche de la section par rapport au point G. Donc on a moins RA fois X. Donc le RA هنا par rapport au point X باش ندزها الفوق. السونس نتاعنا هذايا السونس positif toujours. Par contre توا force B par rapport au point G FB باش ندزها لوطا. Donc même sens باش تدور même sens sens anti-horaire. Donc plus FB fois quelle distance? Les distances entre B et G. الطرف هذي B et G. كيفاش باش نطلعوها؟ دونك distance هذيك entre B et G. دونك عندنا X moins AB. X moins AB. ما عادش عندنا حتى moment des efforts situé à gauche. سكر البارونتيز. نحيتو البارونتيز. دونك تولينا RA fois X moins FB fois X moins AB. Si X est égal 130, MFZ à quoi est égal? نعوضو 130 fois في بلاصة X تطلع لنا 383,33 fois 130 moins FB اللي هي 500 fois 130 moins AB اللي هي égal زادا 130. Donc l'année est 0 avec tout calcul fait, ça nous donne 0. Donc est égal 49,83 Newton mètre. Si X est égal 200 mm, MFZ est égal donc 383,33 fois 200 moins 500 fois 200 moins 130. قداش تعطينا هذه؟ تعطينا 41,666 نيوتن مليمتر. كي باش نردها اون نيوتن متر نقسموها على 1000 دونك تولينا 41,666 نيوتن mètre. Deuxième zone. Passons par la suite pour déterminer le moment fléchissant. Dans la zone C et D, je dois réaliser une coupe de section S3 de centre G et une distance X. Quels sont les efforts situés à gauche? Donc on a RA
FB et FC. Donc, zone متاعنا توا باش تولي هي X comprise entre 200 اللي هي 130 plus 70 اللي هي point هنا C jusqu'à le point D اللي هي est égal 300. 200 plus 100 est égal 300 millimètres. À quoi est égal donc MFZ? Toujours moins somme algébrique de moment des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section S de centre G au point calculé au point G. يعني par rapport ديما le point G. ديما نحسبه par rapport au point G. شوفوا كالعادة RA هذا السنس متاعنا positif. شوفوا لهنا عندنا RA دز فينا الفوق donc par rapport au point G donc عندنا moins RA fois X اللي هي par rapport G distance par rapport G. B دز l'autre même sens donc plus FB fois distance هذه اللي هي BG كيفاش باش نطلعوها اللي هي X moins AB. شوفوا تاع dernier moment de force FC باش دز l'autre par rapport G donc plus FC fois la distance اللي هي CG اللي هي X moins AC. Sacre parenthèse, à quoi est égal? Est égal RA fois X moins FB fois X moins AB moins FC fois X moins AC. N'oubliez pas les parenthèses. كاين تدخل بعضها. توا si X est égal 200 mm باش نبدلوها لهنا 200 moins 200 ça nous donne 0 donc تعطينا نفس الريزولتا نتاع الزون بي سي تعطينا MF Z est égal 41666 نيوتن مليمتر تعطينا 41,666 نيوتن متر. Si X est égal 300 mm donc عندنا RA 383,33 fois 300 moins FB اللي هي 500 fois 300 moins 130 moins FC اللي هي 300 fois 300 moins 200 شوفوا قداش تعطينا دونك هذه donc normalement تعطينا 0 نيوتن مليمتر ولا 0 نيوتن متر. Calculer la contrainte normale maximale. Donc sigma maxi est égal à MF moment fléchissant maximal sur IJZ sur V. Donc قبل ما نبداو لازم نشوفو السيكسيون نتاعنا شنيا لهنا في الدوني قالنا سيكسيون rectangulaire pleine avec B الباز اللي هي égale 25 mm et H l'auteur est égal 12 mm. L'expression de quelques moments quadratiques par rapport à l'axe GZ IJZ. Donc عندنا لهنا l'exemple نتاعنا هو section rectangulaire pleine IJZ est égal BH au cube sur 12 et V est égal H sur 2. Donc نرجعو لهنا sigma maximal est égal MF Z maxi sur IJZ اللي هي est égal BH au cube sur 12 sur VH sur 2.
شنو تعطينا دونك هذي دونك بي هاش او كيوب سور 12 سور هاش سور 2 تطلع الفوق دونك تولينا بي هاش او كاري خاطر لهنا سور هاش تتنحى 2 sur 12 1 sur 6 donc تولينا بي هاش كاري sur 6 تولينا 6 fois MF Z maxi sur BH au carré à quoi est égal MFZ maxi هي اللي حسبناها بكري اللي هي au point maximal هنا في الدياغرام est égal 49 832 نيوتن مليمتر donc est égal 6 fois 49 832 sur le B 25 mm fois 12 au carré قداش تعطينا دونك هذه 6 fois sur 25 fois 12 au carré تعطينا 83,05 نيوتن sur مليمتر كاري وإلى ميجا باسكال. توا compléter la répartition de contraintes. الكونترانت نورمال هذيا بارابور ليني زيرو إذا كان اليكغيك تكبر بارابور لوريجين إذا كان اليكغيك تكبر دونك الكونترانت تكبر إذا كان اليكغيك تقرب للليني موين ولا للليني نوتر دونك تصغر وين تولي لهنا في لوريجين تولي نوتر ما عندناش حتى كونترانت دونك نشوفو لهنا ليشيل إتيغال 20 نيوتن بار مليمتر كاري سانو دون 10 مليمتر. باهي قلنا انو لي فيبر سوبيريور بارابور ليني موين سالونج سو كومبريم يعني يتضغطوا بينما لي فيبر انفيريور بارابور ليني موين سالونج يتمططوا لهنا دونك الكونترانت هذه باش تبدا خارجة لهنا باش تمطط لي فيبر لوطانيين بينما هذه باش تبدا داخلة في وسط الماتير باش تكومبريميهم باش تدخلهم في بعضهم دونك عندنا 20 مليمتر 20 نيوتن بار مليمتر كاري تعطينا 10 مليمتر دونك الكونترانت هنا لقيناها 83,05 ça nous donne combien fois 10 sur 20 تعطينا 41,52 مليمتر دونك وقتاش باش تكون الكونترانت هذه ماكسيمال وقت تكون Y maxi وقتاش Y maxi donc dans ce point là donc لهنا est égal 41,52 هذوما لي فيبر هذه تكون الكونترانت ماكسي سيجما ماكسي في لي فيبر سوبيريور بار كونتر في لي فيبر انفيريور لهنا سالونج لي فيبر انفيريور تكون في لي ماكسي est égal 41,52 مليمتر دونك لهنا شوفوا لهنا كي تعدى في الزيرو دونك الكونترانت نورمال est égal زيرو كل ما تقرب دونك للزيرو كل ما الكونترانت نورمال تصغر que ce soit في الفيبر انفيريور ou في الفيبر supérieur. Donc, résumé, les contraintes normales par rapport les fibres supérieures se compriment les fibres supérieures تضغطهم في بعضهم s'allonge les fibres inférieures s'allongent par rapport les fibres neutres. Condition de résistance donc sigma maxi لازمها تكون inférieure ou égale à RP résistance pratique avec RP est égal RE sur S. شنو هو RE? RE limite élastique du traction. S coefficient de sécurité. RP résistance pratique en newton par millimètre carré. Donc pour vérifier
la résistance de notre poutre, il faut comparer les deux valeurs entre sigma maxi et RP. Avec sigma maxi est égal à 83,05 newton par millimètre carré et RP, à quoi est égal RP? Est égal RE sur S, avec RE est égal à 350 newton par millimètre carré sur S est égal à 3. Donc 350 sur 3, ça nous donne 116,67 newton par millimètre carré. شوفوا لنا donc 83 inférieur à 116, donc sigma maxi inférieur à RP, donc notre poutre résiste à la flexion. إذا كانت تكون أكثر، كانت تكون سيجما ماكسي أكبر من ال RP donc ne résiste pas. Dernière question. Déterminer la hauteur minimale pour que la poutre résiste à cette charge. أنا هي charge اللي هي résistance pratique RP. Donc نعاودو نرجعو للإيغاليتي نتاع الكونديسيون دو ريزيستانس. سيجما ماكسي لازمها تكون inférieure est égale à RP avec sigma maxi à quoi est égal MFZ sur IGZ sur V inférieur est égal à RE sur S, coefficient de sécurité. À quoi est égal IGZ sur V? IGZ sur V est égal BH au cube sur 12 sur H sur 2. À quoi est égal donc هذه BH au cube sur 12 fois 2 sur H. Donc لهنا تتنحى لنا الكوب par rapport à H تولي au carré. 2 sur 12 ça nous donne 1 sur 6. Donc تولي لنا BH au carré sur 6. Donc sigma maxi à quoi est égal? Est égal 6 MFZ maxi sur BH au carré inférieur est égal à RE sur S. Donc احنا باش نلوجو على الهوتور مينيمال. Donc comment je dois déterminer H? H au carré تكون لازمها supérieur ou égal à 6 fois MFZ maxi sur fois S sur RE fois B. Donc H est égal racine carrée 6 fois 49,832 fois S 3 sur RE 350 fois B 25 mm est égal 10,12 mm. Donc la hauteur minimale pour que la poutre résiste à cette charge est égale 10,12 mm. كما نشوفوا هنا 10,12 mm.